Ituati rongkalat babu. Mungsung pati ya ko nungani. Tau bisok sagabarami toko patigen uko kamaram mandirami sani sumayo mandiri namgerina uko jakala. Oison la kadmia tani apa. Na nangi depan kini dan ke unanici. Sagaparangku wamangni sarang mani kuan singat nanduka. Singadamu biberabia. Na sini biaku kasera caki. Sargioni nangi kadmia tiba rongkana isuko. Ton ya ton watar pabu. Sini bembe mangarangku belakat na sambrang muni ko ya dobu kasai ongkata taha. Jebang ko ya to chinogel wamang lagan nangi patiani belci benar gisik di jangini ansingat ko ongkachina. Ya to wamang muni blak sadeka sa anseng ija ko celachina ya rongkala Ugutel, rongkala ko ugutel, Yesus Kristus ni bimumo, nani patia ko ang bacina. Tau bisok katikumen toko wa mondolio napna sigba toko patigen uko natsin baptismani salo jakala. Oison na nang bibir agaparin bel aru katnam na munga na ya toko bel ni chin aru chimen kani guna na ya toko kasai patibo aru chin ungapa mondolio napna chanchi gaparangku aduati lagatu mamang nangni sabio ni gapa dia nyar bel kape Kristus sekarang ko masih serang Cina, Cina ko digisip kena ambil baptisma ni kurat sa kanirang ko susukat kel. Wamang nangni keragapa beragat kemen dendrang mungli pansay at sikain ba nangni mongdonyo tung Cina. Now bisok Christmas toko patigen jeko kamara baptisma ko non jakala aru mangra katani ko non jakala aru kamal sungani salo wa toko jakala aru paris ni gelja nuprang ko patio wa toko jakala.
રાખે. છેલ્લા ભાવિના ન રાખે.